तुमरी जेजे मु तुमरी जेजे तुमरी जेजे मु तुमरी जेजे बौर पिठाटा देखो के सुंदर गोल इच्छा है काकेरा खाइबा बो को पचारि बो कहला हाँ टे काकेरा छणाछणी कर खाइबा जेजेमा को जो कहली जेजेमा कहला अच्छा हो ठीक अच्छे से कौन करागला ना प्रथम गैस चुली की माने जला जाकरी कड़े बसी ताधे पानी पड़ा बर्तमान पानी टिके उषुम हो गला पानी टिके उषुम हो गला आपण मैंने कौन करें टिके लुण पकई देबे बास लुण टिके ताकू टिके से माने पानी रे बेदीगला तापर आपण कौन करेंगे ना टिके गोले देवे से लुण टाकू तापर कौन करेंगे ना चीनी पकईबे है अटे इच्छा है काकड़ा खाइए तेणुक प्रस्तुत देखी तापर ଖିଆପିଆ କରିବା जेजेमा कहले राजी है से चीनी पड़ा चीनी पड़ी चीनी की पुणी घंटा हो घंटा हो सारा हाँ चीनीटा मिसवा दरकार माने भल कर मिसवा दरकार चीनीटा लुण चीनी पानी सबुजाक मिसिले भल लगे तेणुक बर्तमान सुजी से कड़े थुआ पानी फुटिला तापर आपण कौन करें चीनी आ लुण मिसीगला टिके पान मधुरी ताधे पकई देवे पान मधुरी पकई हाँ टे बासना सेटा पड़े आ पान मधुरीटा भी पेट भी भल हाँ तेणुक पान मधुरीटा पड़े भल लगे तापर कौन करेंगे ना आपण देखु जेजेमा कौन तुम कर सुजी आनिकी ताधे पकईकि घाटिले भल कि घंटा जीव कारण जंता हम ये सुजीटा जंता हवा दरकार तेणुक सुजी धीरे 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 आपण पकईकि ताकू कौन करेंगे ना घाटिबे कारण सुजीटा जंती हवा भल कि दरकार जमी आपण सुजी जी ने तार डबल पानी ने पानी नहीं ताको सुजी की जंतीबे हाँ तक भल कि जंतीवा भी दरकार कारण जंता हाँ बिंडा जमती न रहे से भाया जंतीवा दरकार देखो बर्तमान आपण जेजेमा बर्तमान जंतीबार पूरा व्यस्तता भितर रही देखु जंता हो गला ताको आमे कौन करवा ना घोड़े दबा है ना कहिया तो हाँ तेना टे समय छाड़ीदे जमती माने गरम माने ठंडा टी हवा दरकार ना कौन तापर भल चकटा चकटी हवा दरकार ना कौन से तो बास बर्तमान देखु जो जंता होता सुजी चीनी फिनी पड़ी से बर्तमान चकटा हम तेणुक जेजेमा कौन कर बाहर करी भल कि चकटिया दरकार तेणु अलग जगह को आसला तेणु चकटा चकटी हम बर्तमान देखु जो जंता होता से बर्तमान चकटा है हाथ टे पानी मरा हो टिके तेल मारिक से अल्प अल्प नहीं चकड़ते कारण पुलाई नहीं से चकड़ी पारे नहीं छोट छोट हाथ छोट तो से कौन अल्प अल्प नहीं चकटा चकटी कर चकटा भी भल माने चकटा भी भल हवा दरकार जमती जंता भल हवा दरकार सेमती चकटा पिठाटा नरम ठीक हम हाँ चकटा जब भल होता पिठाटा नरम हम तेणुक तुम मान जेजेमा बर्तमान से जंता होता चकटुचंती हाँ बर्तमान अल्प अल्प कर चकटा हो करवा मत गोटे दायित्व दिखाई कौन आलू चोपा छोड़ा ये गोटे कम हाँ बो कह गोटे कम बड़ कमटा गोटे हाँ आलू चोपा छोड़ा गोटे कम मुझे बहुत कम करुँच आलू चोपा छोड़ी आज्ञा मु आलू चोपा छोड़ेली बो कह बड़ कमटा करजे पड़े निजे आलू छोड़ुची आज्ञा देखो बो को बर्तमान 85 वर्ष तथापि तार केमी से भलरे चलु भगवान तक आशीर्वाद करूँ हाँ मुझे चाहे भगवान तक आशीर्वाद करूँ बहुत भलरे चलु
से मध्य आलू चोपा छड़ेबा आरंभ कर आलू तरकारी हम तेणुक आलू तरकारी पे बर्तमान आलू छड़ा माँ को हम छड़े बड़ काम है बड़ कामटा बड़ कामटा ତମେ କୋଉ କାମରେ ଲଗେଇଦେଲଟି? ମୁଁ କାହିଁ ଲଗେଇବା ସେ ତାର ମନ ମନ କହିଲା ଆସି କରିବ ନା ମୁଁ କାହିଁ କାମରେ ଲଗେଇବି ମୁଁ ତ ତମକୁ ଦେଇଥିଲି ବୋଉ ତାଙ୍କର ଖାଇବେ ସେଉ ବୁନ୍ଦି ତାକୁ ଦେଇଛି ହଁ ସିଏ ନ ଖାଇକି ବସି ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇଦେଲ। ଆଉ ମୁଁ କାହିଁ କାମରେ ଲଗେଇବି ସେ ତାର ଖୁସିରେ କହିଲା କରିବ ବୋଲି ମୋର କଣ କହିବାର ଅଛି ମନା କାହିଁ କରିବି କରୁ ବସିବ ସିଏ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ। ସିଏ ଗୋଟାଏ ଛଡେଇ ସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଛଡେଇନି ଗୋଟାଏ ଛଡେଇ ପାରିନି ଦେଖ ନା କିନ୍ତୁ ବୋଉ ଆମର ଭଲ ରୋଷେଇ କରେ ଆଗରୁ ବଢିଆ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା ଏବେ ଆଉ ପାରୁନି କରିପାରୁନି ଭଲ ରୋଷେଇ କରେ ହଁ କଣ କହିଲୁ କଣ କହିଲୁ କହୁଛନ୍ତି ବଳ ନାହିଁ ତ ଆଉ କରିବି ବଳ ନାହିଁ ଆଉ ନହେଲେ ଭଲ ରୋଷେଇ କରେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀଟା କରେ ମାନେ ସଲିଡ୍ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କରେ ପାରୁନି ଏବେ ତରକାରୀ ତ ବୋଉ ବଢିଆ କରନ୍ତି ଆଉ। ତରକାରୀ ବହୁତ ବଢିଆ ସିଝା ତରକାରୀ ଟିକେ କରିଦେବ ପୁରା ବଢିଆ ଲାଗିବ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ ବୋଉ ଆମର ଆଇଁଷ ତରକାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧା ତରକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୁଳା ଟିକେ କରିଦେବି ତାର ଆସନା ଅଲଗା ରୋଷେଇ ଭଲ ବୋଉ କରିଛି ଜାଣିଥିଲା କରୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ତେଣୁ ଆଉ କରିପାରୁନି ଏବେ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବେ ଖା ସେଉ ବୁନି ହାତ ଧୋ ଆଳୁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ଛଡା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳୁ ତରକାରୀ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ମାନେ ମସଲା ନାହିଁ କିଛି ଖାଲି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଜିରା ଏସବୁ ପଡ଼ିକି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ଆଉ ଜେଜେମା ବସିକିରି ତାଙ୍କର ପିଠା ଗଢ଼ା ମାନେ କାକେରା ଯେଉଁ ଛଣା ହେବ ଗଢ଼ା କରୁଛନ୍ତି ବୋଉ ମଧ୍ୟ ଆମର ବଢ଼ିଆ ପିଠା ଗଢ଼େ ତେଣୁକରି ବୋଉ ମଧ୍ୟ ଜେଜେମା ସାଙ୍ଗରେ ହଁ ବୋଉର ସାଇଜିଆ ହଁ ତୋର ଟିକେ ତେଢ଼ା ବଙ୍କା ଥିବ ହଁ ଭାରତ ଆମେରିକା ଜାପାନ ବୋଉର ପିଠାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଗୋଲ ହେଇକି ହେଇଛି ଆଉ ଜେଜେମା ଦେଖିବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ହେଇନି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସିକି କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆମର ଯେଉଁ କାକେରା ଛଣା କାକେରାଟି ହେବ ଏଥିରେ ପୁର ନ ପଡ଼ିକି ହେଉଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ପୁର ପକେଇକିରି କରିପାରିବେ କି ହଁ ପୁର କରିନୁ କି ମୋତେ ବି ପୁର ପକା ପିଠା ଏତେଟା ଭଲ ଲାଗେନି ମୋର ପ୍ଲେନ୍ କାକେରା ଛଣା ହେଇଥିବ ସୁଜି ଜନ୍ତା ହେଇକିରି ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମ ବୋଉ ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗଢ଼ୁଛି ତାର କେତେ ଖୁସି ମାନେ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଳୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କାକେରା ମାନେ ଗଢ଼ୁଛି ଯାହା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବୋଉର ଗଢ଼ାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ ଗୋଲ ନାନମାନ ପିଠା ବି ଯଦି ଛଣା ନାନମାନ ହୁଅନ୍ତା ବି ସେ ବି ବଢ଼ିଆ ଗଢ଼େ ପୁର ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୁର ଯେହେତୁ ହେଇନି ତେଣୁକରି ଆମର କେବଳ କାକେରା ଛଣା ହେବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆମ୍ବିଳା ଆମ୍ବିଳା ଆଳୁ ତରକାରୀ ଟିକେ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଗରମ ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଛଣା ହେଲା ଏ ଚାରିଟି ଛଣା ହେଇକି ରହିଛି ପୁଣି ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଛଣା ଚାଲିଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯଦି ଚକଟା ଜନ୍ତା ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲିବ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେବ ନା କ'ଣ କହୁଛ ଠିକ ବହୁତ ଗଢିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ କରୁଛି ଦେଖ କେମିତି ଫୁଲିଲାଣି ଫୁଲା ପୁରୀ ଭଳିଆ ଫୁଲିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ ଭଳିଆ କେମିତି ଫୁଲିକି ସବୁ ହେଇଛି ଆଉ ଯେତେ ଚକଟାଟା ହେବ ସେତେ ନରମ ହେବ ପିଠାଟା ହଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ବିନା ପୁରରେ ହେଇଛି ପୁରବାଲା ବି କରିହେବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରବାଲା ନ କରିକି ବିନା ପୁରରେ କରିଛୁ ବା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଛଣା ଚାଲିଛି ଦୂରରୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛଣା କେମିତି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲୁଛି ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନରମ କେମିତି ହେଇଛି ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ
आमर छणा सुजी काकेरा रेडी विदाउट पुर पूरा वाला तो तुम करी नथिली दही छेना अछि जा करी परिनी हाँ है आज आज प्लेन हो आउ के दही छेना नड़िया टे नड़िया कोरा मिसेक कले आहरी बढ़िया लगे किंतु आ संगे माने यही काकेरा पिठाटा मत बहुत भल लगे बो भी कहला नाई आज आम करी छाणिया करवा निजे इंटरेस्टेड हो आलू छड़ेला देखिए तो पिठा माने गोल गोल गढ़ला बास देखिए तो खुशी आण आण कौन छणाछणी होगला काकेरा पिठा टिके तरकारी टिके तुम तो गढ़ीच तुम सब जानी चुटी गुड़ाक उड़ी उड़ी कौन हो जाऊँ एक तो पतला चुटी उड़ीगला फल कौन देखा कहलु हाँ तू कौन कर पवन उड़ी जाऊँ बर्तमान आमर जेजमा आणिक बाढ़ी देले आपण मन जेजमा बर्तमान बाढ़ीले कौनटा काकेरा छणा काकेरा अच्छा दीटा दे मत भी कमे दे कारण अल्प अल्प खावा राति बेसी तेल न खाई रखिदे रखिदे बेसी तेल जिनस न खाई कम कम खाइबा किंतु शांति रे क्षीर पीबुनी अच्छा हो बर्तमान बो खाइला तार काकेरा जो छणा काकेरा होता बर्तमान बोर मोर खाइबा को गोटे इच्छा है छणा काकेरा आलू तरकारी कहीं कलु कि यहाँ मिठा टी अच्छी यहाँ तो काकेरा मिठा लगे आंबिया आंबिया लगे रागुआ रागुआ आंबिया आंबिया लगे टमाटो फाटो पड़ी कौन मसला पड़ी ना ना पड़ी हाँ कि पड़ी किसी न पड़ी आलू तरकारी कारण बारंबार मुझे आपको बहु पियाज रसुण आमर खाए जहाँ जमी हो जेजमा कर आज खुशी रे करची जाओ केमी तैयारी है सब मुझे देखली आपण मैंने देखले सब बर्तमान आपको खाई सारापर मुझे प्रकृत पिठा केमती नरम कि नहीं सब कह पिठाटी को आप गोटे कम करेंगे गोटे रखीदे काली की खाइबे ओह आहरी बढ़िया लगे सत कथा कहूँ कि छणा जो मंडा पिठा हो बासी खाइबे बहुत बढ़िया लगे हाँ तेणुक मुझे खाई कहूँ केमती बो केमती कौन हाँ भल लगे ना तरकाटा बढ़िया बोर दांतर हेनी नरम हवा दरकार नरम ना दांतर हेनी हाँ प्रत्येक पिठा भल रोषे कर भल लगे थैंक्स टू बहु एंड जेजेमा हाँ बहु एंड जेजेमा हाँ बहुत बढ़िया थैंक्स टू बेसी आपको बहुत ए बयस माने नंबर 1 नंबर 2 से नंबर 3 मु करछि मा काम करछि आलू छोड़ी तरकारी आलू छोड़ी जो मैंने तरकारीटा संगे दरकार सेटा तो मुख्य काम ना कौन हो तेणुक खाऊे बढ़िया बहुत बढ़िया लगे आपण विश्वास कर पिठाटा नरम होता फल बहुत बढ़िया लगे ओह ओह फर्स्ट क्लास